जड़े व्यक्ति प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मार्गरे चली ताहांको अनुगमन करी ताहांको इच्छा अनुसार जीवन यापन कला परे मध्य ताहा जीवन रे रोग आसी थाए। यह मु आपण मान कहिबा पई चाहे जे आमे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कलु, परित्राण प्राप्त हेलु, पवित्र आत्मा को ग्रहण कलु, यह परे मध्य आम जीवन रे काहेकि रोग हुए। आमर अनेक समय रे ए प्रकार प्रश्न थाए आम मान जीवन रे। आम मानकर मनोभाव बा चिंता धारा जे आमे तो एते प्रार्थना करूछु, एते बाइबल पढ़ुछु, आम मानकर आयर संपूर्ण दशमांश आमाने मंडली को आनिकिना दउछु, मंडलीर प्रत्येक सभा समिति रे सक्रिय भाव रे आमे जड़ित अछु, हेले मध्य आमको काहेकि रोग होउछि। यह आमानकर प्रश्न। एही रोग कौन परमेश्वर पठाउछंती कि परमेश्वर दउछंती कि ए विषय रे बाइबल आम मान को कौन शिक्षा दउछि से विषय रे मु आपण मान को किछि कहिबा पई चाहे। याकूब 1 अध्याय 17 पदरे ए प्रकार लिखा जाए, समस्त उत्तम दान और समस्त सिद्धवर ऊर्ध्वरु अर्थात ज्योतिर्गणर पितांक ठारू आसे, जहांक ठारे कौनसी परिवर्तन बा लेश मात्र विकार नहीं। प्रिय माने आमानकर परमेश्वर आमानकर जीवन रे रोग आणंती नहीं, रोग आणंती नहीं। आपण माने कहि परिबे जे आयुबଙ୍କ जीवन रे केमिति रोग आसीथिला। परमेश्वर आयुबଙ୍କ जीवन रे रोग आनी नथिले, मात्र रोग आसीबा पई से अनुमति देइथिले। अनेक समय रे परमेश्वर आमानक जीवन रे एही प्रकार रोग आसीबा पई, असुस्थता आसीबा पई, पीड़ा आसीबा पई से अनुमति दियंती, मात्र से रोग पठांती नहीं। कारण आमे देखि पारुछु याकूब 1 अध्यायर 17 पदरे समस्त उत्तम दान और समस्त सिद्धवर ऊर्ध्वरु अर्थात ज्योतिर्गणर पितांक ठारू आसे। सब उत्तमता और समस्त सिद्धवर से कौनसी खराब विषय आमान को दियंती नहीं बा कौनसी असिद्ध विषय से आमान को दियंती नहीं, मात्र से आमान को जीवन रे ए सब आसीबा पाई से अनुमति आमान को दियंती। आमको नष्ट करिबा पाई, आमको भांगिबा पाई से अनुमति दियंती नहीं, मात्र आमको तैयारी करिबा पाई ए सब को से अनुमति दियंती। सेति पाई जो समय रे आम जीवन रे रोग आसे, समस्या आसे, आमे भांगी पड़िबा नहीं। आमे जो समय रे आदम पाप कले से समय रे परमेश्वर आदम को अभिशाप दे नहांती, से अभिशाप से भूमि को देले। आदम अभिशप्त हेले नहीं, मात्र भूमि अभिशप्त हेले। आउ आमे सही धूलिरु सही माटीरु से अभिशप्त माटीरु आम मानकर माटीर शरीर तैयारी हेछि। सेति पई आम मानकर जीवन रे रोग आसीबाटा स्वाभाविक। मु आपण मानकु फिलिपियो पुस्तक ताहार 3 अध्यायर 20 पदरु आपण मानकु पढेबा पई चाहे। आम्भे माने तो स्वर्गर प्रजा, से स्थानरु मध्य आम्भे माने त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टंक आगमनर अपेक्षारे अछु। से आपणार जेउ कार्य साधक शक्ति द्वारा समस्त विषय को निजर वशीभूत करि पारंती, तद्वारा आम्भ मानकर छार शरीर को रूपांतरित करी आपणार गौरवमय शरीर सदृश करिवे। एही शरीर छार शरीर अटे। एही जो शरीर गौरवमय शरीर नुहे। ए छार शरीर रे रोग आसीबो, ए छार शरीर रे असुस्थता रहिबो, पीड़ा रहिबो। मात्र ए प्रकार गोटे समय आसुछि जे विश्वासी मानकर शरीर को से रूपांतरित करी से गौरवमय शरीर सदृश करिवे। से शरीर रे रोग नथिबो,
से शरीर पीड़ा नथिब जंत्रणा नथिब एई प्रकार गोटे गौरवमय शरीर से आम मानकु दियंती। सेथिपाई एही कोरोना महामारी समय रे आमे प्रभुंकर लोक हेइछु एहा कही आम माने निजकु अतिरिक्त धार्मिक देखै मते कोरोना हेबो नहीं, मु मास्क पिंधिबी नहीं, मु सैनिटाइजर लगेबी नहीं, ए प्रकार मनोभाव आम माने रखिबा उचित नुहे। परमेश्वर आम्भमान को बुद्धि देइछंती, ज्ञान देइछंती, आमे से बुद्धि ज्ञान को आमे ठीक भावरे आम माने व्यवहार करिवार आवश्यक रहिछि। आमे परित्राण प्राप्त ख्रिस्टियन हेइ पारु, हेले मध्य आमको परमेश्वर गोटे मध्य वाक्य देई नाहांती जे तुमे परित्राण प्राप्त हेइछ ताहाले तुमको रोग हेबो नहीं, तुमको ज्वर हेबो नहीं, तुमको पीड़ा हेबो नहीं, से प्रकार गोटे मध्य वाक्य देई नाहांती। आमे परित्राण पाइछु, प्रभुको बाटरे चलीछु, धार्मिक जीवन यापन करूछु, हेले मध्य आम जीवन रे रोग आसीबो। रोग आसिले पीड़ा आसिले तो से आमान को सुस्थताकारी परमेश्वर यह आमे भल भाव आमे जानी परिबा। प्रिय माने मु आपण मान को पुनर्बार किछि वाक्य मु देखेबा पई चाहे। द्वितीय कोरिन्थियो ताहार 12 अध्याय मु केतरा पद आपण मान को निमंते पढिबा पई चाहे। तार 7 पदरु एणु मु जेपरि अतिशय गर्वी न हुए एथि निमंते मते प्रहार करिबा पई मोहर शरीर रे शैतान रो दूत स्वरूप गोटिए कंटक दियागला। हाँ, जेपरि मु अतिशय गर्वित न हुए एथि निमंते ताहा दियागला, जेपरि ताहा मोठारु दूर हुए एथिपाई मु प्रभुंकु से विषय रे 3 थर विनती कली। जो समय रे प्रभुंकर दास पाउलंकु तांको शरीर रे गोटे कंटक शैतान रो दूत स्वरूप गोटे कंटक दिया जायछि। कोन पे दिया जायछि? पाउल प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा से अनेक महान महान कार्य गुड़िक साधन कले, अनेक जगह को जाई प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सुसमाचार प्रचार कले, ताहांको द्वारा मृत माने जीवित हेले, ताहांकर रुमाल द्वारा लोक माने सुस्थ हेले। एई सब जेतेबेले गोटे विश्वासी बा गोटे प्रभुंकर दासंकर जीवन रे हुए ता जीवन रे गर्व आसे। मात्र प्रभु एते प्रेमिक जे से अनुमति दौछंती शैतान रो दूत को जे पाउलंकर शरीर रे गोटे कंटक देवा पाई। काहेकि से कंटक दौछंती जेमिति कि पाउल अतिशय गर्वी न हुअंती। या से पाउल निज साक्ष्य से निजे कहउछंती आउ तांकर शरीर रु से कंटक दूर हेबा निमंते से प्रभुंको छामुरे से 3 थर प्रार्थना करिसंती। रोग काहाकू भल लागिबो, पीड़ा काहाकू भल लागिबो, जंत्रणा काहाकू मते भल लागिबो नाही। हमको सुस्थता आवश्यक रहिछि। मात्र जो समय रे पाउल 3 थर प्रार्थना करिसंती से समय रे 9 पदरे आमे देखिबा आ से मते कहि अछंती आम्भर अनुग्रह तुम्भ निमंते यथेष्ट। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई और भौणी माने एई जगह रे हमको गोटे अति गुरुत्वर विषय पाउल आमन को जणाउछंती जे सुस्थता ठारू मध्य आहुरी बड़ विषय प्रभुंक ठारे अछि, ताहा हैला प्रभुंकर अनुग्रह। अनेक समय रे आमे धार्मिक जीवन यापन करू, प्रार्थनामय जीवन यापन करू, वाक्य ध्यान जीवन यापन करू, हेले मध्य आम जीवन रे रोग थिबो, समस्या रही जाउछि। आमे मने मने भाबुथु मोर जीवन रे किछि भूल हैला, मो अमुक करि नाही समुक करि नाही। अनेक जन मध्य हमको परामर्श दउथिबे जे तुमे निजर दशमांश ठीक रे तुमे देई ना हो, सेति पई तुमको रोग छाडू नाही। मात्र एई जगह रे पाउल से जे कि पाउल तृतीय स्वर्ग जाय जाई कि ना आछंती, से पाउल को प्रभु कहले मु तुमको सुस्थता देवा पई चाहे नाही। पाउलंकर प्रार्थना द्वारा मृत माने जीवित होउतिले, पाउलंकर प्रार्थना द्वारा अनेक आश्चर्य कर्म होउतिला, पाउलंक रुमाल पठेबा द्वारा लोक माने सुस्थ होउतिले। मात्र सेई पाउल तांको शरीर रे रोग अछि, से प्रार्थना करूछंती मते सुस्थ करो। मात्र प्रभु कहउछंती नाही। 9 पदरे कहले आ से मते कहि अछंती आम्भर अनुग्रह तुम्भ निमंते यथेष्ट। आमे अनेक समय रे प्रार्थनार उत्तर प्रभु हमको देउ नाहांती। हमरो कोन जे प्रार्थनार उत्तर बोल कहले मु जहा मागिछि परमेश्वर मते ताहा देई देले
ତାହା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର। ମାତ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ପରମେଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଉନାହିଁ, ତାଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ନ ହେଉ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥାଉ ନାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ତିନି ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ବୋଲି କହିଲେ ହଁ ୟେସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ୟେଲୋ ସିଗ୍ନାଲ ବୋଲି କହିଲେ ୱେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର ସେ କହନ୍ତି, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ନାହିଁ କହିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବି ନାହିଁ। ପାଉଲ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରିତ ଅଟନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେ ନ କହିବାରୁ ପାଉଲ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗେ, ମୋର ଜୀବନରେ ରୋଗ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ ନାହିଁ। ପାଉଲ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାହାଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ସେ ଦେଲେ, କାରଣ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମ୍ଭର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବରଞ୍ଚ ମୋହର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଦର୍ପ କରିବି। 10 ପଦ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବଳତାରେ, ଅପମାନରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ, ତାଡ଼ନାରେ, ସଙ୍କଟରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳବାନ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସିବ। ଏହା ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ପରମେଶ୍ୱର ରୋଗ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ଅନୁମତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି? ଆମର ଭଲ ପାଇଁ। ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଶୈତାନର ଦୂତ କଣ୍ଟକ ସ୍ୱରୂପ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। କାହିଁକି ଦେଲେ? ଯେ ପାଉଲ ଯେ ପ୍ରକାର ଅତିଶୟ ଗର୍ବୀ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଲେ। ଏଇ କଥା ପାଉଲ ବୁଝିଗଲେ, ଏଇ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଡକ୍ଟର, କୌଣସି ଔଷଧ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିନପାରେ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି ଆମର ଉତ୍ତମତା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 1 ତିମୋଥୀ 5:23। এই ଜାଗାରେ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ଜଳପାନ ନ କରି ତୁମ୍ଭର ଉଦର ରୋଗ ଓ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସକାଶେ ଅଳ୍ପ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କର। এই ଜାଗାରେ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତିମୋଥୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଉଦର ବୋଲି କହିଲେ ପେଟର ରୋଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତିମୋଥୀ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ହାର୍ଟେଡ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହୋଲ୍ ହାର୍ଟେଡ୍ ଡିସାଇପଲ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ପାପ କରିଛି, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଛାଡୁନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଛାଡୁନାହିଁ। ପାପ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଆସେ, ପାପ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ା ଆସେ, ଏହା ବାଇବଲ କହେ। ମାତ୍ର କେବଳ ପାପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରୋଗ, ପୀଡ଼ା, ଅସୁସ୍ଥତା ଆସେ, ଏହା ବାଇବଲ କହେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ଧାର୍ମିକ ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଆସିଛି, ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। ତିମୋଥୀ ବାରମ୍ବାର ସେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦର ପେଟର ରୋଗ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ଛାରର ଶରୀର, ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ମାଟିର ଶରୀର, ଆଉ ଏହି ଶରୀରରେ ରୋଗ ରହିବ, ଏହି ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ରହିବ। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ଆମକୁ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ରୋଗ, ପୀଡ଼ା ବା ରିଙ୍କଲ୍ସ କୌଣସି ବିଷୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ।
ଯାକୁବ ତାହାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 14 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ କେହି ପୀଡ଼ିତ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଉ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୈଳ ମଖାଇ ତାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି ରୋଗୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉଠେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ପାପ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯାକୁବ ସେ ଲେଖନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ସକ୍ରିୟ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସିବ, ପୀଡ଼ା ଆସିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନକୁ ତୁମେ ଡାକିବ। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଯାଉଛ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ବା ପାଳକଙ୍କୁ ତୁମେ ଡାକିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ତୈଳ ବିକିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସେମାନେ ନାହିଁ। ତମ ଘରେ ଯେଉଁ ତୈଳ ଥିବ ସେହି ତୈଳକୁ ସେମାନେ ଲଗେଇବେ ଆଉ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। এই କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସିବ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ପୀଡ଼ା ଆସିବ। ମାତ୍ର କେବଳ ପାପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆସେ ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆପଣ ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ। କାରଣ ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଧାର୍ମିକର ବିପଦ ଅନେକ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସବୁରୁ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି କରୋନା ଭାଇରସ ଚାଲିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଆମେ ଡରିବାର ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଡରିବା। ଆଉ କରୋନା ଭାଇରସ ପ୍ରତି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ସତର୍କ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କରୋନା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପାଳକ ମାନେ 2020ରେ ଏତେ ପାଳକ ଭାଇମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର 2021ରେ ଅନେକ ପାଳକ ସେମାନେ ଏହି କରୋନା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ପାଳକ କରୋନା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ପାପ କରିଥିବେ, ସେ ଭୁଲରେ ଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କରୋନା ଭାଇରସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଦୟାକରି ନିଜର ମନରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ବାଇବଲରୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏହା ହେଉଛି ଛାର ଶରୀର। ଯେତେ ଯାଏ ଶରୀର ଅଛି ଆମକୁ ରୋଗ ଥିବ, ପୀଡ଼ା ଥିବ, ମାତ୍ର ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରି ଯଦି କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ପାରଦୀସକୁ ଚାଲିଯିବେ। କାରଣ କୌଣସି ରୋଗ ଆମକୁ ନର୍କକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ପାପ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ନେଇଯିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଲାଜାରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଯାଏ ଘା ଭର୍ତ୍ତି ଥାଉ, ମାତ୍ର ଆମର ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାପ ମଧ୍ୟ ନଥାଉ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆପଣ ରୋଗରେ ମରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ପାପରେ ମରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରାତନ ନିୟମର ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ। ଇଲିସାୟ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ାରେ ମଲେ ସେହି ପୀଡ଼ାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜୟାସ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରୋଦନ କରି କହିଲେ, ହେ ଆମ୍ଭର ପିତ, ହେ ଆମ୍ଭର ପିତ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲର ରଥ ଓ ତହିଁର ଅଶ୍ୱାରୋହୀଗଣ। ଏଲିସାୟ ଏଲିୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଲିୟଙ୍କର ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁଣ ଅଭିଷେକ ଥିଲା ତାହାର 2 ଗୁଣ ଅଭିଷେକ ଏଲିସାୟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ପୀଡ଼ାରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରୋଗରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମକୁ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଆମେ ମନରୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ କେବଳ ପାପ କଲେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସେ, ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି।
जो समय रे इलिसाय मृत्युवरण करिसंती तांकु कबर देले द्वितीय राजावली 13:20 अनंतर इलिसाय मरंते लोक माने तांकु कबर देले सेतेबेले मोयाबीय लुटकारी दल वर्षर आरंभ रे देश आक्रमण कले। से समय रे लोक माने जणे मनुष्य को कबर देवा बेले एपरी घटिला जे देख से माने एक लुटकारी दल को दूररू देखिले तहिरे से माने सही मनुष्य को एलिसायंकर कबर रे पकाई दियंते। से मनुष्य इलिसायंकर अस्थि स्पर्श करिबा मात्रे सजीव होई अपना चरण रे ठिया हैला। गोटे आश्चर्य घटना जणे भविष्यत वक्ता से रोगरे मृत्युवरण करिसंती मात्र जो समय रे तांको कबर रे जणे मृत व्यक्ति को पका जाउछि तांकर हाड़े ए प्रकार प्रभु शक्ति देइछंती बा अस्थि रे प्रकार शक्ति देइछंती जे से मृत व्यक्ति तांकर अस्थि को स्पर्श कले मध्य से जीवन पाई जाउछि। कारण आमे मृत्युवरण कले बा आमाने पाप रे मृत्युवरण कले ए प्रकार हुए नहीं। आमे जदि प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पाखरे थाई धार्मिक जीवन यापन करी मृत्युवरण करू ताहाले ए प्रकार काम ही होई पारे। आउ एलिसाय से जड़े धार्मिक व्यक्ति अटंती से जड़े पवित्र व्यक्ति अटंती आउ धार्मिक पवित्र व्यक्ति हेले मध्य तांको जीवन रे रोग आसे तांको जीवन रे पीड़ा आसे जंत्रणा आसे। पाउलंको जीवन रे आसिला तिमोथीको जीवन रे आसिला आयुबंको जीवन रे आसीछि ए जगह रे आमे देखुछु एलिसायंको जीवन रे आसीछि। ए प्रकार बाइबल रे अनेक अनेक प्रभुंकर सद्भक्त मानक जीवन रे ए प्रकार रोग पीड़ा आसीछि। सेदि पाई प्रिय माने मु आपण समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे अनुरोध करिवा पाई चाहे। ए कोरोना महामारी समय रे कोरोना ये ख्रिस्टियन लोक ये हिंदू लोक ये मुसलमान लोक से देखे नाही रोग रोग समस्तଙ୍କ शरीर समान अटे। एतिकी मु कहबा पाई चाहे आमको रोगरे मले मरिबार सिना आमको पाप रे मृत्युवरण करिबार नाही। आपण जदि रोगरे मृत्युवरण करिसंती प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ निज जीवन रो उद्धारकर्ता ग्रहण करी ताहाले आपण लाजारଙ୍କ परी सीधा सड़क अब्राहम को कोलको बा पारदीश को पळेबे। जदि आपण पाप रे मृत्युवरण करिसंती ताहाले सेही धनी व्यक्ति सदृश आपण नरक जंत्रणा रे कलबल हेबा पाई सेही जंत्रणामय स्थान को चली जिवे। प्रिय माने इस समय रे हम निजको आमे जागृत करिबा सुरक्षा करिबा आमे आ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे संपूर्ण विश्वास करी आमे पवित्र जीवन यापन करिबा। कोनोसी रोग को आमे न डरी कोनोसी कोरोना वायरस को आमे न डरी आमे परमेश्वर को आमे भय करिबा। प्रभु आम समस्त को उत्तम स्वास्थ्यता भोग करी तांकर राज्य को जीवा पाई अनुग्रह कर।